तो कहा भितर पशिगला कि ता भितर पशि ये आगु पानी नाला ए पानी बुद्धं शरणं गच्छामि। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्ते भले थे मु भी बहुत ही भले अच्छी। तो आज चिकुर एनुअल एग्जाम सरीगला 2 दिन है सरला तो सी जिद्दी कला जे बुद्ध पार्क जावाई तो अलरेडी 5:30 हो गला सन्ध्या आसूँ सन्ध्या फलक होनी तो जो से कहला बड़ पुअर एग्जाम चली तो ताकू नेलुनी आम सान पुअर मोर बाहर बुद्ध पार्क तो सेठी पहुँचला बेलू आई थिंक सन्ध्या हो जाए अल्प बाट किंतु सेठी पाखापाखि सन्ध्या हो आसला बेलू तो हो जाइए आम रोड रे जाऊँ सेठी पहुँचले देखा फाइनाली पार्क रे पहुँची गलु 10 मिनट भीतर टाइम लगे पहुँची गलु। तो फास्ट टाइम आम चिकुर मोर आसीचु जिते भी आसू आम बड़ पुआ चिकु मो नाई तो हजबैंड संगे आसे तो स्कूटी नहीं कि मुझे आसी नी एकुटिया तो आसचु हेरी बुद्धं शरणं गच्छामि। एक्चुअली जार वेट लॉस करार ना ये बुद्ध पार्क रे 2-3 राउंड डेली चलिए आराम से वेट लॉस हो कारण मुझे जो पार्क जाऊँ घर पाखे मुझे 8 राउंड रू 10 राउंड चलुची डेली तो यहीटा बहुत बड़ राउंड यहाँ ना जब आप 3-4 राउंड चलिए आराम से वेट लॉस तो बड़ एरिया हाँ मुंडटा कुंडे ये आगु पानी नाला ए पानी गंदा कलरफुल माछ ना आम ए बुद्ध पार्क रे पहुँची गलु माँ पुआ आम आसते थे लास्ट आसते तू सोम मु ना यहाँ पर फोटो उठाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है यहाँ की फोटो उठाने का। और ठिया हो उठे दवा तोर तो जमा उठीनी दोड़ी पटे चलुनु ये कौड़ी उठिया क्या भितर पशिगला कि ता भितर पशि हाँ मु को पटे जी आ बाट नहीं मु को पटे जी कौटी लेक पाखु भी जीवा ना को लेक पाखु ब्रिज पाखु ब्रिज पाखुआ जाइथिले एने जाई नथिले ना हां ना को पटे जीवा ये गोटे फोटो उठेले इता केते मस्त साउंड सुबुचे एनार केते लाउड सुबुचे जय साउंडटा और इतने जोर से आम जो आसते पार्क से कम है तू देखला जाऊनु आगे तू देखला टे दोली भी खेली पाइलुनि चिकुर मन दुख दोली खेला अच्छी नल हाँ पूरा अंधार किसी देखा जाऊनि बाबू एरा स्केटिंग प्रांगण बाबू गाड़ी चाबिटा रखीचु ना ये किसी ना ना कि देखनी पिला माने एठी आस्थिले पिला माने सब सखाळ आसंती 18
ଅଛନ୍ତି ସ୍କେଟିଂ ପିଲା ଓହୋ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ନା पुशअप्स करंती ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ନେଇଯା ଚପଲଟା ଧରିକି ନେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ ଗୋଡ଼ି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଏ ଗୋଡ଼ିରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନଟା ଠିକ୍ ହେବ ତା ସହିତ ବିପି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଇ ରୋଗୀମାନେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏମିତି ଖାଲି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲିନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ପାର୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବେଶୀ ବାଟ ଗଲୁନି ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଖେଳ ହେରିକା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ସେଠି ବି ଚିକୁ ମନା କଲା ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳିବି ନାହିଁ ତ ଡର ଲାଗିଲା ତାପରେ ବି ଏମିତି ରାତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ତରତର ହେଲି ଚାଲ ଅଲରେଡ଼ି 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆମେ ପଳେଇବା ତ ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି କେବେ ଯାଇନଥିଲି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ପାର୍କ ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଣା ବିକା ସେଠି ସବୁ ଅଛି ଚାଲିଥିଲା ତ ଚିକୁକୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଆଇଲି ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ପିଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଦୁଇଟା ଗୁପଚୁପ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ